Hello guys, for today's video guys, malaga kami sa dinagyang dire guys sa Iloilo. Update nyo kami guys. Thank you so much. Sige, i-update ko na mo guys kung malakat namin guys kagata namin dito. Video man ko guys. Sana tanawon nyo guys. Let's go. So yun guys, tapos sa tayo list guys, malahat namin. Marag na ako sa dalam guys, malahat namin. Outfit check. Nagdala ko extra nga bayo guys, kaya hindi inanong itong sa Pinagsang Ari kami guys sa sa may Dinagyang guys sa Iloilo. Welcome Iloilo. Outfit check. Pag-abot din namon di guys, naglakad-lakad kami muna kay malayo pa amon kadtuan. Guys, di pa na to si Jason guys.